अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत रात की आयत नंबर 39 से लेकर 43 तक। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाती हैं व इम्मा नूरियन्ना का बाज़ल्लाज़ी नईदुहुम व इम्मा और अगर नूरियन्ना का हम दिखा दे आपको, यानी काफ से मराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अगर हम दिखा दे आपको बाज़ल्लाज़ी, बाज़ वो चीज़ नईदुहुम हम वादा देते हैं उनको, यानी यहाँ पर बाज़ल्ला से मुराद अजाब, यानी अल्लाह ताला ने काफरों को जो अजाब का वादा दे रखा था। अल्लाह सुब्हान व ताला ने फरमाया कि काफरों अगर तुम अपने कुफ्र शिरक से बाज ना आए तो अल्लाह ताला का अजाब अपने घेरे में ले लेगा। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अगर हम वाकया ही आपको अजाब का कुछ हिस्सा दिखा दे आपकी ज़िंदगी में, और या फिर नतवफ़यन्ना का हम फोत कर लें आपको, फ़इन्नमा पस बेशक अलैका आप पर अलबलागु पहुँचा देना है। यानी मकसद ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी आपका काम तबलीग करना है, यानी आपके ज़िम्मे सिर्फ तबलीग करना है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। वालैना और हम पर अल हिसाबु हिसाब है, यानी इनका हिसाब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे ज़िम्मा है। अवलम यरो क्या नहीं देखा उन्होंने, यानी इससे मुराद काफिर लोग। अवलम यरो क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्ना बेशक नाती हम ला रहे हैं अलर्जा ज़मीन को, ननकुसुहा कम करते हुए इसको, यानी हाँ की ज़मीर ज़मीन की तरफ जाती है। ननकुसुहा हम कम करते हुए इसको, मिन अतराफिहा इसके अतराफ से, इसके किनारों से। इसका मतलब ये है कि ज़मीन जो है काफरों पर तंग होती जा रही है, यानी जल्द ही अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा देंगे और काफरों को मगलूब करेंगे। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि नहीं देखा उन्होंने, यानी काफरों ने, कि बेशक हम कुफर की ज़मीन को इन पर तंग कर रहे हैं। वल्लाहु अल्लाह ताला यहकुमु फैसला करता है, यानी हर काम का फैसला अल्लाह ताला ही करता है, और यही अल्लाह ताला का फैसला है कि जल्द ही अल्लाह ताला इस्लाम को फतह देंगे। लाम अकीबा नहीं रद्द करने वाला, ली हुक्मी ही इसके फैसले को, यानी अल्लाह ताला के फैसले को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। वह हुआ और वो अल्लाह ताला सरीउल हिसाब, सरीउ जल्द अल हिसाबी हिसाब लेने वाला है, यानी जल्दी ही अल्लाह ताला हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक जजा और सज़ा देंगे। वक़ाद और तहकीक मकर अल्लाज़ीना, मकरा मकर किया अल्लाज़ीना उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, यानी यहाँ पर हिम से मुराद मुशरिकीन मक्का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह मुशरिकीन मक्का आपके खिलाफ चाले चलते आ रहे हैं, इसी तरह पहले लोगों ने भी अपने अंबिया के साथ यही कुछ किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं तहकीक मकर किया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फलिल्लाहि बस अल्लाह के लिए अल मकरू तदबीरें हैं जमीयन सब की सब, लेकिन अल्लाह ताला की तदबीर के आगे इनके मकर कुछ भी ना कर सके, यानी अल्लाह ताला की तदबीर के आगे इनके मकर जो है किसी काम के नहीं। यालमु वो जानते हैं, मा तक्सिबु जो कमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, यानी कि इससे पहले भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर किसी के नफ्स के अमाल पर निगरान है। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह ताला है जो जानता है, यालमु जानता है, मा तक्सिबु जो कमाता है, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, यानी अल्लाह ताला हर किसी के अमाल से खूब आगाह है। वसा यालमु अनकरीब जान लेंगे, अल कुफारु काफिर लोग, लीमन किसके लिए है, उकबदारी आखिरत का घर, यानी उकबा अंजाम या फिर दारी उकबा आखिरत का दारी घर,
یا اس سے مراد آخرت کا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگرچہ کافر لوگ اپنی مکر کی وجہ سے، اپنے چالبانہ طریقے کی وجہ سے فتح حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے عروج حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہی کافر لوگ جان لیں گے کہ آخرت کا انجام یا پھر آخرت کا گھر کس کے لیے اچھا ہے۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لستہ نہیں ہے آپ مرسلاً بھیجے ہوئے یا پھر پیغمبر، یعنی کافر لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کے پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ومن اور وہ بھی جانتا ہے اندہ جس کے پاس علم الکتابی کتاب کا علم ہے۔ یہاں پر کتاب کے علم سے مراد بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں آخری نبی کا بھی ذکر کیا تھا اور آخری کتاب قرآن کریم کا بھی، یعنی جیسا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ جو کہ مسلمان تھے، یعنی ہمارے نبی پر ایمان لائے تھے، قرآن پر ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ یا پھر بعض نے اہل کتاب سے مراد یعنی کتاب کے علم سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے، یعنی اہل ایمان مسلمان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لیا ہے، یعنی وہ بھی جانتا ہے جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، لیکن پہلی تفسیر جو ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، یعنی اہل کتاب سے مراد تورات اور انجیل والے، یعنی کتاب کے علم سے مراد تورات اور انجیل والے، یعنی وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ ابراہیم۔ آج ہماری سورۃ رات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔